San kalo tani kelen na novembre kalo tile saba san ba fila ani mugan ka bɛn n'i ka dɔn bi dunba in fana ye n'o bɛ tali kɛ kisi ani nɛɛma bɛɛ an cibaba in kan an kuntigi Mahamadu sallallahu alaihi wasallam an bɛ seli a fana kan i k'a dɔn min bɛ tali kɛ mawuludu o kuma o denkunu o kunkanko kibaruyaw ni duwawu ni baaraw ni k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ senna jamana fan caman fɛ n k'a fɔ diɲɛ fan caman fɛ an bɛ jɛ ka duwawu kɛ Ala ka basigi la nati an ka jamana kɔnɔna na laadalakola jɛmukan min ni o ye foroba baro ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ka wele bila an ka i k'a dɔn cakɛda minnu n'o ye foroba cakɛyɔrɔw ye walima jɛrɛjɛkuluba maa ɲɛmaw fɔ ka se i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔ maa ɲɛmaw ma ka na hakili bi boli o kan o bi kɛ sababu ye aw b'a dɔn k'a fɔ foroba baro tɛ baro gansan ye bi an ka maa welele o ye an karamɔgɔ colonel major Usmane Dambele colonel major Usmane Dambele an fɛ kalandenw kunkanko kibaruya olu ɲɛnabɔli ko ma kɛrɛnkɛrɛnna n'o k'a ma ko senu i k'a dɔn o ma ɲɛmaa ye a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban colonel major an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma ani ɲantuma i bisimila sa i danga se laadalakola Yusuf Kulubali Yakuba Dumbiya ka fara i k'a dɔn Idrissa Sidibe k'an bɛ jɛ ka jɛmukan la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ Yusuf an b'a f'i ma k'i danga se n b'a Sidibe an b'a ka foli lase colonel major ma a sɔnna ka na n ka wele jaabili min kɛ la tubarikala Yakuba Dumbiya Idrissa k'an bɛ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na bi ye mawuludi denkuli ye kosɛbɛ k'an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo nin wagati surtout kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ jamana kɔ kan n'Ala sɔnna malidenw bɛɛ lajɛlen hakilina ye basigi bɛ se ka lanati cogo min na an y'a yira u la k'a fɔ maa wele colonel major Usmane Dambele ye cakɛdaba min n'an k'a ma ko senu aw ni anw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ i k'a dɔn a dɔnbaa jɔnjɔn ye baw an ko ten mɛn da ye mɛn digila ye o tuma min ye jɛkulu n k'a fɔ cakɛda in maa ɲɛmaa ye a bɛna a da don i k'a dɔn nin cakɛdaba in kunkanko la hakilila jiginna anw ni aw i k'a dɔn an bɛna bɔ minnu kalama senu yɛrɛ a sigi ni bi cɛ laɲini ye jumɛn ye kɛtaw ye jumɛn ye barodakun tako fɔlɔ bi boli o kan filanan ye min ye denmisɛnw n'o bɛ tali kɛ kalandenw olu kunkanko kibaruya i n'a fɔ musaka kunda walima i k'a dɔn k'a fɔ u ka jabaalaw an'u ka taa ni ka segin an da bi don nin fana na nka min b'a dɔn min ni o ye ŋɔniba min bɛ an senna bi o ye a fɔ ma ko insécurité i k'a dɔn k'a fɔ o milieu scolaire o kama senu fana yala olu ka kɛta n'u ka i k'a dɔn laɲini ye jumɛnw ye nin y'a kɛ barodakun sabanan ye ni waati ma ta an tɛgɛ ma u ka baara bolodalenw don n'a nataw cɛ laɲiniw ye jumɛnw ye olu ye kɔrɔfɔ kumabaw ye an da bɛna so minnu olu ma Usmane Dambele an bɛ segin ka na i ma tuguni ka kuma di ma foroba baro ale kɛnɛ ka dakuruɲɛ kelen ka malidenw fo an ka sɔrɔ k'an da don i k'a dɔn jɛmukan na o diyara an ye Sidibe an ka kuma fɔlɔ i y'a fɔ cogo min na o ye k'aw yɛrɛ fo a diyara n ye aw ka nin hakilina in na k'aw fo k'a fɔ k'a y'an wele a diyara an ye an nana aw ka wele la mɛn n'Ala sɔnna ka foli ta k'a ɲɛsin an filɛlibaga bɛɛ ma o n'an lamɛnbaga bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'Ala sɔnna ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ fana k'a ɲɛsin silamɛkulu bɛɛ ma aw bɔra k'a fɔ aw ka kuma la an bɛ mawuludu de kɔnɔ an bɛ kalo barikama kɔnɔ siga t'a la an bɛ Ala deli Ala k'a ɲɔgɔnna caman jira an na amin Ala k'an jurumu yafa amin ya Allah an bɛ Ala deli an ka jamana halisa Ala ka jamana basigi amin ya Allah Ala ka jamanadenw kan bɛn amin Ala ka jamana basigi ka jamanadenw kan bɛn colonel major ni maa min siɲɛ fɔlɔ ye ka senu mɛn maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka ko nin ye cakɛda sugu jumɛn ye e ye a maa ɲɛmaa ye yala an bɛ se k'a dɔn senu ye cakɛda sugu jumɛn ye a ka kɛtaw ye jumɛn ye dakuruɲɛ damadɔ la o ka nɔgɔn kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko senu ye foroba baarakɛyɔrɔ ye a bɛ se ka fɔ ma ko direction foroba baarakɛyɔrɔ min don ale bɛ baara kɛ an ka minisiri min bɛ sanfɛ kalankow ɲɛnabɔ ale bɛ baara kɛ o minisiri ka mara kɔnɔ o n'o minisiri ka hakilina kɔnɔ kuma ɲɛ kelen na baarakɛyɔrɔ in hakilina jumɛn b'a kɔnɔ munna a sigira sigikun kelen dɔrɔn b'a la walasa jamana n'o y'an fa Maliba ye ale kɛlen bɛ ka dɛmɛ minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɛmɛ minnu labɛn ko k'olu lase an ka sanfɛ kalandenw ma senu sigikun ye walasa k'o dɛmɛw labɛn k'o dɛmɛw sabati o dɛmɛw ka se ka se o ekɔlidenw ma o dɛmɛw ye dɛmɛ jumɛnw ye dɛmɛ fɛn fɛn bɛ se ka o ekɔliden ninnu u ka kalanko ka nɔgɔya u bolo
kalanko yɛrɛ ka kanu don u la k'u sinsin u ka dama kalanko la k'u jukɔrɔma tintin u ka kalanko la senu ka baara ɲɛsinnen b'olu ma. Ok, o baara ninnu kɔnɔna na i ka fɔ la kalan kunkanko ani a sigiw ni bi cɛ est-ce que an bɛ se k'a dɔn senu yɛrɛ a baara ninnu don kɛra waati jumɛn na ani kɛlen kumabaw ye jumɛn ye? Ayiwa senu yɛrɛ baarakɛyɔrɔ don hakilina jiginna a bɛ Mali la a bɛ san 20 ɲɔgɔnna bɔ a bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ kura don ou bien a bɛ se k'a fɔ yɔrɔ kɔrɔ don kabini senu sigira hakilina caman taara n bɔra k'a fɔ san an bɛ yen walasa ka ekɔlidenw jukɔrɔma dondon de walasa u bɛ lafiya cogo min na o kɔnɔna la fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ senu kɔnɔ parce que jateminɛ nana kɛ n'i bɛ kalanba ninnu na i mago bɛ se ka kɛ fɛn minnu na a lajɛra k'olu fɛnw ɲini k'olu dɔn walasa dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin olu ma o fɛn belebeleba fɔlɔ ye min ye ni mɔgɔ caman b'a dɔn o ye wari an bɛ se k'a fɔ wari jamana bɛ wari min ta k'a di ekɔlidenw ma mais ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan de b'a la wari bɛ di ekɔliden dɔw ma n'a bɛ fɔ a ma burusu n'a bɛ fɔ a ma turuso n'a bɛ fɔ tuma dɔ la transport parce que ekɔliden dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bangebagaw tɛ Bamakɔ kɔnɔ n'u bɛ b'u ka dugu la ka na kalan kɛ Bamakɔ kɔnɔ olu ka b'u ka dugu la ka na Bamakɔ ni ka segin ka t'u ka dugu la o musakaw o bɛ di o ni ekɔliden minnu dɔw fana bɛ yen minnu tɛ burusu sɔrɔ u tɛ turuso sɔrɔ bon n'u bɛ a bɛ se k'a fɔ u bɛ lahalaya dɔw kɔnɔ jamana bɛ dɔɔnin lajɛ ka d'olu fana ma o ni ekɔlidenw n'u b'u ka kalanw na ni kalan bɛna ban u bɛ fɛn dɔw kɛ u bɛ papiye dɔw sɛbɛn n'a bɛ fɔ dɔw ta ma ko thèse bon musakanin minnu b'u la dɛmɛ bɛ kɛ o sira fana kan ani n'u bɛ taa stage n'a bɛ fɔ stage ka t'i yɛrɛ lajɛ i ye min kalan ka taa a lajɛ k'o fɛn k'o baara k'o waleya o fana na wari dɔɔnin bɛ d'u ma donc ka wari dɔɔnin ta k'a lase ekɔlidenw ma walasa k'u dɛmɛ musakako la a t'u ka musaka bɛɛ bɔ dɛ mais dɛmɛ de don walasa k'u dɛmɛ o bɛ kɛ siyɔrɔko fana o b'a la an bɛ siyɔrɔw labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa k'u bila u ɲɛ dumunikɛyɔrɔko fana o bɛ yen dɔgɔtɔrɔso kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛ ekɔlidenw ye walasa n'u banamisɛnnin dɔw y'u sɔrɔ u ka se ka furakɛ parce que kalan tɛ taa ni kɛnɛya tɛ bon n'an bɔr'o fana na a bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ k'u bɔ u siyɔrɔ wɛrɛ fana na ka taa n'u y'u ka kalansow la k'u donni n'a bɛ fɔ k'u transporter fɛɛrɛ tigɛlen b'o fɛnw fana na bon n'i ye nin fɛn ninnu bɛɛ a bɛɛ kun ye mun ye mɔgɔ bɛ kɛ min na ekɔli kalan kɔnɔ k'a aider k'o nɔgɔya u bolo dɔɔnin dɔɔnin. n'i y'a jateminɛ nin baara ninnu ka ca kosɛbɛ yalima aw bɛ ka nin baara ninnu kɛ cogo di? ayiwa diɲɛ fɛn bɛɛ ye fɛɛrɛ ye a cayara cogo o cogo kɛcogo bɛ k'a la parce que n ye min fɔ dɛmɛ de don an bɛ baara minnu kɛ dɛmɛ de don an tɛ taa don kilasi kɔnɔ ka kalan k'u kun mais baara ninnu bɛɛ n'a fɛɛrɛ don n'i taara senu yɛrɛ kɔnɔ sisan ne ye nin fɛn fɛn fɔ ni n ko sisan burusuko i bɛ taa sɔrɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ senu kɔnɔ o ka baara ye burusuko ni wariko ninnu o ka baaraw dɔrɔn ye n'i taara fana i bɛ taa sɔrɔ jɛkulu kelen-kelennin sigilen bɛ yen o ta ye transport ko ye dɔw fana bɛ yen kɛnɛya kama dɔw bɛ yen soko kama donc anw kɛlen bɛ k'an labɛn a ko kama walasa an ka se ka nɔ bɔ a bɛɛ la baasi tɛ n nana farikolo ɲɛnajɛ fana kɔ o fana bɛ yen tuma dɔ la senu b'o fana labɛn ekɔlidenw ye walasa k'u fari bɔ ɲɔgɔn na baasi tɛ Yakuba. Directeur i bɔra k'i da don aw ka kɛtabaliw la aw ye kɛli mun kɛ san 20 in kɔnɔ mais directeur n'i ye ekɔlidenw caman ɲininka olu caman ma satisfait senu ka baara tagabolo la mun de nana n'o ye minɛn de t'aw bolo wa ou bien aw kan ka baara kɛ ni moyen mun ye o moyen de t'aw ka disposition na? ayiwa ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ comme baara bɛɛ fɔlɔ an b'a fɔ adamaden baara a tɛ se ka dafa adamaden baara tɛ dafa n'adamaden ye baara kɛ cogo o cogo jɛngɛni dɔ bɛ k'a la o ye adamaden baara yɛrɛ taabolo ye k'o fɔ k'o bɔ a la filanan min bɛ yen n'an bɛ se k'o fɔ o ye kunnafoni o de y'a to an ko k'an b'aw fo a ka nin lajɛ in na min b'a to an bɛ se ka kunnafoni di mɔgɔw ma parce que an yɛrɛ ka jateminɛ la an nana ye k'a dɔn fɔlɔ ekɔliden caman yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ t'a dɔn senu yɛrɛ bɛ yen mun kama a bɛ olu minnu kama olu t'a dɔn olu bɛ se ka mun de sɔrɔ senu na u t'a dɔn u kan ka taa mun de ɲini senu na u t'a dɔn n y'a fɔ fana baara bɛ kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ
an bɛ baara kɛ Mali sariya ka hukumu de kɔnɔ walasa baara i n'a fɔ sisan ni n ko burusu walasa burusu ka d'i ma n'i ye ekɔliden ye e fana kan ka fɛn dɔ de kɛ walasa e k'a sɔrɔ bon ni e m'o kɛ e ɲɛna ko fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ yen. donc directeur b'a fɛ k'a fɔ i satisfailen don bilan na. ne ka jate la dɔ kɛra walasa an bɛ dɔ la n bɛ fɛ ka min fɔ kosɛbɛ kunnafoni de bɛ mɔgɔ caman jɛ parce que an y'a ye laban in na ekɔliden minnu mana bɔ an kalama n'u nana a dɔw ɲɛ sisilen bɛ na an kan mais u caman u nisɔndiyalen bɛ taa parce que olu yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bɛɛ b'olu ɲɛ u t'a dɔn k'u bɛ se ka nin sɔrɔ. mais o kunnafoni dibaliya o défaut bɛ se ka kɛ jɔnniw ye est ce que o dɔw tɛ kɛ aw yɛrɛ ka kibaruyaw labɛn cogo ye. a bɛɛ b'a la Sidibe tuma dɔ la an bɛ kunnafoniw di mais a tɛ lamɛn fɛnɛ. ayiwa o de fana ye ko ye parce que ni a bɛ di a ka lamɛn. kuma caman yanni i k'a fɔ k'i bɛ kunnafoni ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ a sun yɛrɛ bɛ i bɛ taa ta a sun kɔrɔ o b'a la kosɛbɛ n y'o de fɔ an ka baara mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se k'a fɔ aw ka kunnafoni dicogo ka dɔgɔ ou bien a man ɲi mais an kɔni an b'a la wa diɲɛ don o don an b'a essayer n'an ye hakilinan kura sɔrɔ k'o fara a kan mais min yɛrɛ an kɔni yɛrɛ ye min kɔlɔsi kosɛbɛ mɔgɔ ekɔlidenw janko ekɔlidenw u tɛ kunnafoni ninnu lamɛn kosɛbɛ donc o de y'a to an bɛ an profiter a ka nin na ka welewelekan bila u ma ko senu bɛ yen olu de kama u kana mɔgɔ wɛrɛ lamɛn senu kan u ka se senu yɛrɛ la ni mɔgɔ b'i la e ye ekɔliden de ye n b'a fɔ k'a juguya dɔn n'i kana siran senu ɲɛ taa senu na n'i sera i bɛ bisimila i bɛ haju min na i b'a ɲɛfɔ ni ala jɛra n'a ye i ka haju ɲɛ bɛ sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ senu ka baara. mais directeur ko étudiant ka taa n'i ye Mali jateminɛ étudiant ka ca kosɛbɛ senu dun a yɔrɔw man ca ten n'a fɔra ko mɔgɔ 2000 mɔgɔ 4000 k'olu ka taa ka t'u kungo ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen na don kelen est ce que san 20 kɔnɔ ma se ka cogoya si sɔrɔ pour que k'a essayer accès ka nɔgɔya école étudiant bolo u bɛ fan fɛ u ka se ka information sɔrɔ a ma se bɛɛ ka t'i koli ɲɔgɔn kan ka tile ban wa. Dunbiya i ka kuma in kolo b'a la kosɛbɛ parce que n'an k'u kana bamanankan de don ko mɔgɔ bɛ se yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i ma taama o de y'a to an bɛ yɔrɔ min na i ko bi technologie bɛ fan bɛɛ o ye ko caman nɔgɔya parce que an yɛrɛ nan'o jateminɛ degun don n'a fɔra mɔgɔw ka wuli tuma bɛɛ ka taa fɔ an ka yɔrɔ la a degun ka ca sira ka jan bon n'i miiri ekɔliden fana a bɛ taa kilasi de kɔnɔ n'a bɔra a ka so k'a bɛ taa fɔ senu na kabala kala ka segin kilasi kɔnɔ a ka ca la a bɛ tile perdu o de y'a to an ye baara dɔw sigi bɔlɔlɔ sanfɛ bi in na o ye kow nɔgɔya kosɛbɛ n'an k'o ma ko n ka senu n ka so o la e bɛ se k'i to ni telefɔni b'i bolo ordinateur b'i bolo fɛn fɛn b'i bolo an ye fɛn dɔw bila bi in na i b'o dayɛlɛn ekɔlidenw bɛ se a baara cogo la problème fɛn fɛn b'i la i b'a bɛɛ sɛbɛn o kɔnɔ senu b'i jaabi ni burusuko de b'i la gɛlɛya minnu bɛ ka burusuko la e yɛrɛ ka jate la i b'a sɛbɛn anw b'a ye an b'i jaabi wa an da bɛna s'a ma hali burusuko fana na san o san ekɔliden kuraw a bɛ f'u ka taa demande bila senu kɔnɔ i da sera a ma bon anw dun an ka ko bɛ cogo min na anw tɛ ko ekɔliso kalankɛyɔrɔw n bɛ fɛ k'a fɔ sisan i n'a fɔ ni baki kɛra sisan ni mɔgɔ 20,000 de ye baki sɔrɔ o mɔgɔ 20,000 bɛ tila kalansobaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ kalanso min na i bɛ t'i ka sɛbɛnni kɛ yen bon anw dun senu o 20,000 bɛɛ de mago b'anw na donc ni baara wulila o 20,000 bɛɛ bɛ s'anw ma ɲɔgɔn fɛ a degun ka bon o de y'a to an ye nin fɛn in kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'i to i ka so i b'i to i ka dugu la i bɛ fan o fan hali n'i bɛ Mali kɔfɛ n'i kan ka sɛbɛn fura min na se senu na i b'o lase o bɔlɔlɔ fɛ a bɛ sɔrɔ ni jaabi min kan ka d'i ma o bɛ d'i ma. ok o ye baara in bayɛlɛma wa est ce que mɔgɔw bɛ taa site kan en même temps bibi na est ce que aw sera ka wasa o ko kura in donlen a kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka ŋɔni bɔ kalandenw ka gɛlɛya dɔw la. a ye ŋɔni bɔ parce que baara in an y'a daminɛ 2020 yɛrɛ la kosɛbɛ 2020 kɔnɔ ɲina san tɛmɛnenw n'i taara an ka cours kɔnɔ demande bila kumaw la i bɛ se ka ekɔliden 2000 3000 sɔrɔ yen wa dɔw bɛ na kabini 6 heures du matin k'u bɛna aran kɛ dɔw yɛrɛ bɛ na tuma dɔ la i b'a sɔrɔ u ka sɛbɛnfura ma dafa k'u ka segin fɔ Bamako ka t'o ɲini ka na ka na n'a ye mais ɲina a kɛra lafiya de ye anw kɔni ma wa a kɛra lafiya ekɔlidenw fana ma parce que ekɔliden caman y'a ta lase bɔlɔlɔ fɛ a sɔrɔla a baara kɛra a la bon dɔw fana minnu tun ma da ko la ou bien minnu ma kibaruya mɛn olu dɔw fana wulila n'u ta ye mais o mɔgɔ ma caya donc minnu nana olu ma gɛlɛyaba sɔrɔ ɲina u ma kɔnɔni kɛ
mais an ka laɲini yɛrɛ ye san tɔw la parce que an y'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman ma kibaruya mɛn san tɔw la an bɛna baara kɛ ten an bɛ baara kɛ cogo falen ten. baasi tɛ. i da sera ma i y'a yira k'a fɔ a ka taabolo kura in a y'aw lafiya ɲinɛ kosɛbɛ e dun y'a yira kuma kɔnɔna na fɛnɛ k'a fɔ ko kunnafoni dicogo ɔkɔlidenw ti intéressé a la donc a kuma mun de la nin wagati in na nin tɛ in ɲɛna tɔw ma se ka ɲɛ ka u ka se ka lafaamuya senu ka halisa ka ɲɛ. n y'o de fɔ ko kɛra cogo o cogo bon fɛn fɛnɛ baara ye min ye a bɛ lawaleya ka taa fɛ o de y'a to hali kuma la n y'a fɔ que an ye nin ko in kɛ ni a kun kɛra mɛnfɛn ye bɛɛ fɛ peut-être hali mɔgɔ den kelen tun man ka s'anw fɛ yen bɛɛ tun kan k'i ta bila nin kan. donc o b'a yira k'aw ka laɲini y'o de ye kɛ. an ka laɲini y'o de ye. bɛɛ ka se k'a bila o sanfɛ. ok mais an y'a ye k'a fɔ ɲinan min an y'a daminɛ a jama s'an ma olu y'a yira u tun t'a kalama sinon u tun b'a bila sanfɛ bon dɔw yɛrɛ fɛnɛ nana olu y'a essayer k'u b'a bila sanfɛ olu yɛrɛ ka jate la u ye gɛlɛya sɔrɔ u ma min faamu u nana an fɛ yen walasa ka na kunnafoni ta bon u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ la u ye hakilina dɔw di anw fɛnɛ ma o gɛlɛyaw bɛ kunbɛn cogo di donc an ka jate la san nataw la ni ala sɔnna lafiya bɛ dafa. ok directeur voilà mun b'a fɛ ka répondre directeur i bɔra k'a fɔ sa bɔlɔlɔ sanfɛ a ye fɛnw créer pour que école dɔw bɛ se k'u ka fɛ mais ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ aw ka direction na yen bi est ce que a mɔgɔ b'aw bolo personnel b'aw bolo yen bi a n'a minɛn b'aw bolo yen bi ka désormais ka écoledenw ka demande bɛ se ka réponse sɔrɔ a la parce que mɔgɔ ko in fɛnɛ an bɛ fɛn ka mɔgɔ ka ca demande ka ca kosɛbɛ est ce que mɔgɔ b'aw bolo bi personnel la ani minɛn ka écoledenw satisfait wa. ayiwa a mɔgɔ ma dafa an bolo parce que n'i ye hakilina kura ta kuma o kuma mɔgɔ ko fɛnɛ parce que mɔgɔ de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ la nin ye occasion yɛrɛ n bɛ profiter ka senu baarakɛlaw fo a cɛ n'a muso parce que u cɛsirilen don su u cɛsirilen don tile ekɔlidenw nana an kan cogo o cogo k'an sɔrɔ lahalaya o lahalaya la ne bɛ senu baarakɛlaw bɛ wuli k'u jɔ u sen kan n bɛ fɛ k'u fo o la mɔgɔ ko la parce que baara taabolo kura la a fɛn bɛɛ tɛ se ka dafa an bolo mais anw ka hakilina ye ni minɛn min b'an bolo tuma min na an bɛ baara kɛ n'o ye wa k'a lajɛ fɛnɛ minɛn min b'an jɛ k'a lajɛ k'o ɲini o de y'a to an b'a fɔ fɛnɛ faamaw tulo b'an na k'u fɛnɛ f'u ka dɛmɛ na u b'an dɛmɛ kosɛbɛ mais halisa dɔ ka fara o dɛmɛw kan parce que an bɛ ka laɲini minnu kɛ n'o laɲiniw sabatira peut-être a bɛ caman yɛrɛ bɔ doni fɛnɛ na. aw bɛ étudiants associés aw ka baara ninnu na wa a ye mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnya la an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko ninnu na wa. ayiwa ayem n'i ko k'an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara tɛ se ka tilen ekɔliden ka association ma cogo dɔ la parce que n ka kuma daminɛ n y'a fɔ an bɛ yan mali ekɔliden bɛɛ de ekɔliden kelen o kelen n'i sera an ma ni haju min b'i la an b'o ɲɛnabɔ ni ekɔliden fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan n'o kɛra groupe fɛnɛ ka s'anw ma ni haju min b'i la an b'i ka haju ɲɛnabɔ ayem jɛkulu fɛnɛ n'u sera an ma ni hakilina minnu ye n'an n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an b'o fɔ mais baara ninnu bɛɛ baara minnu bɛ ɲɛsin ekɔlidenw ma parce que i n'a fɔ hali kunnafonidiw la kosɛbɛ an n'u bɛ se ka na ni an bɛ fɛ ka kunnafoni dɔw lase a bɛ se ka k'an kumakanw tɛ sɔrɔ o la olu ta bɛ se yen donc an bɛ se ka kunnafoni lase ten mais n b'o fɔ k'o gɛlɛya an ka baara a ɲɛsinnen bɛ ekɔlidenw ma bon mɔgɔ o mɔgɔ fɛnɛ bɛ fɛ k'i don ekɔlidenw ka baara la n'i sera anw fɛ yen i n'anw bɛ se ka baara kɛ. ok est ce que aw ni administration scolaire fana peut-être université ninnu an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ko dɔw la wa walima baara dɔw la wa o bɛ se ka kɛ jumɛnw ye. an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na parce que an n'olu bɛ fa ni an n'u bɛ fa la an n'u bɛ ba la parce que n'i ye jateminɛ kɛ n'i ko administration scolaire administration universitaire olu de bɛ don kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ ekɔlidenw kun n y'o fɔ an tɛ don kilasi kɔnɔ mais an ka baara fila in bɛ ɲɔgɔn dafa donc an bɛ baara dɔw kɛ o b'olu lafiya olu fana bɛ baara dɔ kɛ o b'anw lafiya donc an ka baara in tubabukan na a b'a fɔ min ma ko chaîne o de don a bɛ b'olu fɛ yen ka na anw fɛ yen a bɛ bɔ anw fana fɛ yen ka t'olu fɛ yen.
Ok, directeur n'i y'a jateminɛ an da donna burusuko la ka ban burusuko in ma a bɛ se k'a fɔ kɛcogow de b'a la ani sɔrɔcogow bɛ a la kuma caman na dɔw bɛ yen misaliya la minnu bɛ bagi sɔrɔ ɲina misaliya la i b'a sɔrɔ danganiya dɔw de bɛ yen f'u k'o dafa fɔlɔ o danganiyaw ani dɔw fana bɛ yen ni san kɛra ni dɔw pasera n'u ma pase o fana kuma dɔw la an b'a ye université dɔw la a kow ka suma kosɛbɛ est-ce que o fana t'a damana gɛlɛya ye bi peut-être aw ka bourse gestion na ani ni san yɛlɛmana dɔw école dɔw y'a seereya k'a fɔ olu ka bourse sɔrɔli bɛ gɛlɛya kojugu olu bɛ sɔrɔ mun fɛ senu tɛ ka se k'a jɔyɔrɔ de fa wa walima mun de bɛ na n'o ye ayiwa Sidibe senu bɛ ka jɔyɔrɔ fa n bɔra ka kuma dɔ f'i ye sisan n ko anw bɛ baara fɛn fɛn kɛ anw b'a la mais mɔgɔ wɛrɛw fana b'a la o mɔgɔ wɛrɛw ye jumɛn ye écolebaw kuntigiw b'a la écoledenw yɛrɛ b'a la anw yɛrɛ b'a la wa baarakɛyɔrɔ wɛrɛw fana b'a la burusuko n'i nana ta k'a jateminɛ an b'a se k'a fɔ bi in na senu kɔnɔ gɛlɛya bɛrɛ t'anw kan k'a la bilen parce que anw ta la ɲɛnabɔli min an b'o kɛ mais n'i b'a ɲɛnabɔ f'i k'a ɲɛnabɔ ni fɛn dɔw ye burusuko bɛ daminɛ kabini écoleba kɔnɔ écoleba kɔnɔ i y'a fɔ an mago bɛ écoledenw ka san jaabi la i n'a fɔ ni san kura bɛna daminɛ an mago bɛ san kɔrɔ jaabiw la o san kɔrɔ jaabiw minnu passera minnu ma passe minnu gɛnna an mago b'o la walasa ka burusuko ɲɛnabɔ écoleden kɔrɔw ye parce que misaliyala ni san yɛlɛmara sisan ni e tun bɛ i tɛ burusu ta mais ni i passera ka taa sanfɛ kilasi la burusu kilancɛ bɛ d'i ma ni e tun bɛ burusu ta ni kilancɛ de tun b'i bolo n'i passera a bɛ kɛ burusu kunturu ye ka d'i ma bon ni burusu kunturu yɛrɛ tun b'e bolo n'i ma passe kilancɛ bɛ bɔ a la a bɛ kɛ kilancɛ ye donc walasa an ka se k'o fɛnw sɔrɔ o kunnafoniw sɔrɔ fo jaabi ka d'anw ma o jaabi ninnu tɛ sɔrɔ kuma caman joona gɛlɛya b'a la gɛlɛya b'a la parce que aw yɛrɛ y'a y'an fɛ an ka san grève de tɛ ban grève écoledenw ka grève b'a la école karamɔgɔ ka grève b'a la donc san fɛnw bɛ sumaya bon écoleden kuraw n'o ye minnu ye baki sɔrɔ sisan olu fana walasa ka burusuko ka se ka d'i ma i y'a fɔ danganiyaw de b'a la n'u ko critère o critères bɛ dɔn mun fɛ n'i ye mun ye baki kɛ sisan n'u nana a bɛ lajɛ i ye san joli kɛ lycée la o bɛ bakuruba dɔw d'i ma baki yɛrɛ sen fɛ i ye moyenne joli sɔrɔ o bɛ bakuruba dɔw d'i ma o n'a ɲɔgɔnnaw n'i ye muso fana an k'o fɔ n'i ye muso ye bibi in na Mali kɔnɔ musomaninw walasa k'u encourager n'i passera o fana bɛ bakuruba dɔ d'i ma i bangebagaw ka lahalaya o bɛ bakuruba dɔw d'i ma donc olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye bakuruba 6 ɲɔgɔnna sɔrɔ i bɛ burusu kilancɛ sɔrɔ n'i ye 7 sɔrɔ ka ban fo ka taa i bɛ burusu dafalen sɔrɔ bon pour que an k'o baara fana kɛ fo kunnafoniyaw ka s'anw ma n'o o demandes bilali daminɛra an tun y'a fɔ sisan bon écoleden caman bɛ yen caman bɛ sumaya ta fɛ n'i sumayara n'i ma n'o bila i y'a dɔn ni tɔw ta bilara e ta ɲɛ n'olu ta labɛnna i tɛna se ka fɛn fɔ dɛ donc e laban bɛ bɔ o san ta la i tɛ b'o la sa mais e bɛn'i ta bila kuma min na a bila kuma an bɛ baara kɛ n'a ye ok Youssou n'i y'a jateminɛ burusuko ta fanfɛla halisa minnu bɛna kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ burusu bɛɛ tɛ baara ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ baara de cas par cas ou bien a bɛ kɛ cogo jumɛn na n'i ye jateminɛ kɛ ni an y'a ta école la sisan n bɛna minnu ye écoleden kɔrɔw ye écoleden kɔrɔw n'a bɛ fɔ o ma ko faculté ou bien université u ka san jaabi bɛ d'anw ma mais bɛɛ ta tɛna ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ sisan faculté dɔ b'a ta ci parce que olu ka jaabi bɔra mais i b'a sɔrɔ dɔ ninnu ka jaabi ma bɔ a ma surunya ka bɔ donc ni minnu ta dira an ma tuma min na an bɛ baara kɛ n'o ye n'an ye baara kɛ n bɔra k'a fɔ a ye n ko senu kelen tɛ burusuko in baara kɛ hali n'a tɔgɔ b'anw kun san sigi kun y'a ye n'an y'a papier ko n'a fɛnw bɛ ɲɛnabɔ a wariko bɔrɔ wɛrɛ b'o la wariko an bɛ taa n'a ye wariso la n'a bɛ fɔ ko trésor an b'a bila yen an bɛ foli kɛ trésor mɔgɔw fana parce que a bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mais burusuko la u jijalen don a la ni burusu ser'u ma kuma o kuma ni wari bɛ sɔrɔ trésor kɔnɔ u bɛ denmisɛnninw ka burusu sara baasi tɛ ok Yakuba directeur burusi a wari kun bɛ di espèce la écoledenw ma a gɛlɛya kun ka ca kosɛbɛ mais an y'a ye senu ye politique dɔw bila sen kan an b'a fɔ o ma ko bancarisation a ye olu daminɛ aw ye banque dɔ yɛrɛ contrat signé ni banque dɔ ye mais su o kɔsa in na an y'a ye aw bɔra banque la ka taa contrat signé ni microfinance wɛrɛ ye mɔgɔ caman b'a yɔrɔ faamuya n b'a fɛ k'a dɔn kun jumɛn de nana n'o ye pourquoi banque in ka contrat de banna wa ou bien a ko kɛra cogo di
awɔ banque in ka contrat de banna a bɛ fɔ min ma ko convention si i y'a fɔ i ka kuma la bourse sarali bolo la gɛlɛyaba de b'a la ni mɔgɔ 20 mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 don o ka nɔgɔn mais ni mɔgɔ cayara walasa bɛɛ k'i ta sɔrɔ nɔgɔya la f'a ka taa bila banque la banque ka sarali kɛ o hukumu kɔnɔ senu tun ye baara daminɛ ni banque dɔ ye a bɛ san caman bɔ donc bancarisation daminɛra n'olu ye u ye bancarisation kɛ mais sɛbɛn convention min b'a la convention in dan de b'a la san dɔ de kun fɔra a la san 5 de don ok ni san 5 banna bon a kan ka lakuraya a jati kan ka lakuraya janko a fɔra bancarisation ko in de ka ɲi donc effectivement convention laban min tun bɛ yen o banna o bannen senu yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana yɛrɛ faamaw bɛɛ nana yira ko ka essayer ka banque fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'olu bɛ se ka baara in kɛ k'u bɛɛ ɲininka walasa baara in laɲini ye mun ye baara in bɛ ɲɛ cogo min na parce que n y'a fɔ adamaden baara bɛɛ ye dafabaliw ye fan dɔw bɛ ɲɛ fan dɔw bɛ jɛngɛ fan dɔw bɛ tilen a fɔra ka bɛɛ ɲininka donc o de la u ye jɛkulu dɔ sigi jɛkulu dɔ sigira o tun tɛ senu yɛrɛ dɔrɔn ye senu tun b'a la anw ka ministère tun b'a la ministère de l'économie tun b'a la o ka service technique tun b'a la o jɛkulu de sigira walasa ka lajɛli kɛ Mali kɔnɔ jɔn bɛ se k'a kɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la bɛɛ ɲininkara donc minnu tun bɛ fɛ k'a kɛ olu bɛɛ nana n'u ka sɛbɛnfuraw ye k'a da o commission in de joli ɲɔgɔn na y'a da an ye mɔgɔ 6 de sɔrɔ ok parce que wagati de tun fɔra a la wari baarakɛla maa 6 an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ olu de nana n'a ye hali dɔw fana nana kɔfɛ parce que k'olu tun b'a mɛn joona mais comme sariya de bɛ ko bɛɛ la mɔgɔ 6 de sɔrɔla o mɔgɔ 6 de lajɛra o mɔgɔ 6 de cɛla sisan an ni minnu bɛ baara la sisan olu de nana ta o cɛla sama parce que fɛn caman de bɛ lajɛ o baarakɛ bolo parce que an bɛ mun ɲini a bɛ nɔgɔya denmisɛnninw ma cogo min na donc olu de nana ta o senfɛ sisan donc an n'olu de ye baara kura daminɛ ɲɔgɔn fɛ. mais olu ka danfara kɛra jumɛn ye 5 tɔnnu na danfara jumɛn gɛrɛsɛgɛ kɛyɔrɔ kɛra jumɛn ye u ka wari bolola wari don wa walima u ka yira k'u bɛna baara kɛ kɛcogo min na o de ye nin ko fɛsɛfɛsɛbaw jateminɛ hakilina minɛ kosɛbɛ. bon fɛsɛ baara hakilina ani baara kɛcogo parce que n y'a fɔ an tun bɛ laɲini dɔw de ɲini ekɔlidenw bɛ se ka lafiya cogo di u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di nɔgɔya la u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di ɲagami foyi kana b'u ka wari sɔrɔ cogo la u yɛrɛ u kana sɛgɛn wari in nɔfɛ donc o de fɛnw taara ka dada ɲɔgɔn na donc walasa ka dɔ ta ka bɔ tɔw cɛ la bon n'i nana lajɛ fɛnɛ jamana fɛnɛ b'a lajɛ parce que bi in na ekɔlidenw u ka nin bancarisation ko in ni musaka minnu b'a la jamana de b'o musakaw fɛnɛ sara donc bourse in dafalen kɔni bɛ di bourse dafalen bɛ di ekɔliden ma a fɛrɛ tɛ bɔ ekɔliden ka a fɛrɛ tɛ bɔ ekɔliden ka bourse foyi tɛ bɔ ekɔliden ka fɛn na baasi tɛ mais waati dɔ la gɛlɛya dɔw tun bɛ i b'a fɔ ko prélèvement dɔw tun bɛ kɛ ekɔlidenw ka wari la a waati a kuma cayara kosɛbɛ yalima o prélèvement in dɔw y'a jira k'a fɔ ko AEM ta b'a la a kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a dɔn n'i yɛrɛ i bɔra a kalama yalima o ko bɛ se ka mun de fɔ an ye ko la. n'i ko prélèvement parce que ni mɔgɔw peut-être n y'o de fɔ n ko de y'a to n y'a fɔ kunnafoni ko bɛ mɔgɔw la parce que n'i y'a ye convention dɔw bɛ yen bon o yɛrɛ tɛ hali Mali dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ senu n'a baarakɛlaw ɲɔgɔnnaw a bɛ ekɔlidenw de kama donc ni fɛn min b'i kama a ka kan i yɛrɛ fana k'i bolo don o kɔrɔ parce que senu ka fɛn ye mun ye ekɔlidenw a b'u ka fɛnw nɔgɔya u ma o de y'a to o ma kɛ daminɛ ɲinan san tɛmɛnen baw la fɛn dɔw sera n'a fɔra ko protocole senu ani AEM ani ekɔliden jɛkuluw cɛ o kɛkun tun ye mun ye walasa ka baara dɔw nɔgɔya a koba tun ye mun yɛrɛ senu bɛ ka nin baara fɛn fɛn kɛ walasa ekɔlidenw n ye min f'i n y'a fɔ furakɛ n ye furakɛli fɔ bi in na ekɔlidenw bɛ furakɛ senu ka yɔrɔ la fu u tɛ foyi sara n'i nana ni bana b'i la i bɛ lajɛ fu senu dɔgɔtɔrɔso la mais yɔrɔ kelen dɔrɔn de don wa yɔrɔ kelen tɛ a bɛ senu ka siyɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ yen olu bɛ yɔrɔ jumɛn misaliya la dɔ bɛ Kabala dɔ bɛ Segu dɔ bɛ Katibugu IPR la donc a bɛ ani dɔ bɛ Balabugu kulu sanfɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ yen ni ekɔliden banara i bɛ na i bɛ lajɛ fu ni bana min b'i la o fura bɛ d'i ma fu ni traitement min kan ka k'i la pikiri ou bien k'i la da ou bien ka fɛn o bɛ k'i la fu est-ce que ekɔlidenw bɛ nin ko in kalama kosɛbɛ bon nin fɛn ninnu bɛɛ b'a to mɔgɔ bɛ se ka bɔ a kalama sinon ne ɲɛna an y'a kuma fɔ kosɛbɛ mais halisa a kan ka fɔ an man ka segin a fɔli la yalima nin wari ninnu musaka ninnu prélèvement min bɛ kɛ a bɛ kɛ ka o de kɛ wa
a bɛ don ko caman na n bɛ fɛ ka min fɔ n'i taara salle n'i taara université la sisan k'i bɛ taa i tɔgɔ sɛbɛn walasa ka kalan kɛ a bɛ fɔ k'i bɛ frais d'inscription sara senu ka baaraw fana walasa ekɔliden min ka bɔ a nu ma a fɔ ko carte dɔ bɛ senu na i bɛ n'o ta o carte in de sɔngɔ ye 1000 ye san kɔnɔ donc o de convention san kelen o san kelen parce que carte kura bɛ d'i ma tuma bɛɛ normalement i kan ka taa carte kura ta donc o carte de sɔngɔ y'o ye donc n'a fɔra sisan ekɔliden kuraw depuis n'olu bɛna u ka sɛbɛn furaw bila olu b'a sara directement ekɔliden kɔrɔw a bɛ bɔ olu ka bourse la voilà baasi tɛ directeur ne b'a fɛ ka segin contrat ko in kan fɛn kan dɔɔni i bɔra k'a fɔ sa ko a y'a di sama mɔnɛ mɔgɔw ma kamasɔrɔ a b'a fɛ ekɔlidenw ka a ko ka nɔgɔya ekɔlidenw bolo yuruguyurugu ka bɔ a la fɛn ma o b'a yira k'a fɔ contrat kun b'aw ni mun cɛ aw ma nisɔndiya u ka prestation na wa ayiwa n bɛ kuma fɛn dɔɔni an m'a d'u ma dɛ o y'a sɔrɔ de parce que n bɔra k'a ɲɛfɔ mɔgɔ kelen ma sigi so kɔnɔ k'a fɔ a ye nin ta jɛkulu de sigira mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ fɛ ka baara in kɛ o bɛɛ nana n'u ka sɛbɛnfura ye o jɛkulu mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mɔgɔ kun ka ca olu bɛɛ de ka miiri nana ninnu ta donc an bɛ se k'a fɔ u yɛrɛ y'a sɔrɔ de mais a ye kɔrɔlen de évaluer fɔlɔ wa an ye kɔrɔlen évaluer u ye baara minnu kɛ an ɲɛra comme fan dɔw fana bɛ se ka kɛ u bɛ jɛngɛ n y'o de fɔ adamaden baara a tɛ se ka dafa kuma si bon n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ i y'a fɔ cogo min na i ye baara kɔrɔ min kɛ i b'i sigi k'o lajɛ fiɲɛ bɔra yɔrɔ min na i b'olu lajɛ walasa k'olu labɛn minnu fana ɲɛra i b'i tɛgɛ tintin kan walasa olu fana kana tiɲɛ. ok directeur n'an bɔra bourse ko la an b'an da don siyɔrɔko la i y'a fɔ sisan ko kalan walima n k'a fɔ siyɔrɔ dɔw bɛ yen kalandenw kama nka maa caman bɛ yen olu b'a fɔ ko i tɛ siyɔrɔ sɔrɔ i tɛ campus donni sɔrɔ fiyewu f'i ka tɛmɛ IM fɛ e dun ko campus ko ninnu bɛ aw ka bolo kan o ko bɛ cogo di. ayiwa campus b'anw ka bolo kan k'a fɔ k'i tɛ campus sɔrɔ ni IM tɛ o fana tɛ tiɲɛ. o jɛlen don o tɛ tiɲɛ. o jɛlen don o tɛ tiɲɛ. ayiwa k'a fɔ ko IM fana bɛ kuma dɔ la a b'a ɲini k'a sen don campus ko la o ye tiɲɛ ye mais an bɛ k'o kɛlɛ wa an b'o kɛlɛ don o don parce que an y'a fɔ o ko gɛlɛyantan tɛ dɛ. o gɛlɛyantan tɛ mais an tɛ se k'o bila parce que an k'u ma ekɔliden i bɛna ekɔli la i bɛna dɔnniya de ɲini i mana campus ko la. baasi tɛ. non campus ko a ko ka nɔgɔn o fana na i bɛ demande de bila k'a laɲini n bɛ fɛ ka campus sɔrɔ bon sariyaw de b'o fana na parce que n'i y'a jateminɛ siyɔrɔ ninnu tɛ bɛɛ bɔ ekɔliden ka ca siyɔrɔ ma o tɛ Mali dɔrɔn ye diɲɛ fan bɛɛ bi ten donc a bɛ lajɛ minnu bɛ a nafa bɛ minnu kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na Bamakɔ k'u bɛna kalan kɛ olu de prioriselen don priorité b'olu bolo donc dili bɛ kɛ ten bon ni demandes fana bilara san kɔnɔ o fana na commission dɔ de bɛ sigi ka demande ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ karisa ka gɛlɛya ka bon ni karisa ye donc a bɛ di karisa ma a bɛ di karisa ma donc o bɛ kɛ ten. o gɛlɛya b'o lakodɔn cogo di. o gɛlɛya an b'o la dɔn certificat de résidence ni walima jumɛnw. o bɛɛ b'a la certificat de résidence b'a la o ye bac kɛ région ni fɛn min na olu b'a la bon n'an mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la an b'o ɲini u fɛ. baasi tɛ. bon an ka o baaraw f'an k'a fɔ fana o gɛlɛya min b'a la a ye a fɔ ekɔlidenw ka IM ko a y'a fɔ o gɛlɛya b'an kan tuma dɔw la o gɛlɛya b'an kan. u bɛ don cogo di u bɛ o interférer cogo di olu bɛ se ka don gestion kɔnɔ cogo di. ayiwa a ko ka ca. ayiwa. a ko ka ca ni ekɔliden ko a ka ca o de y'a to yɛrɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ an hakilina dɔ kɛ laban in na. baasi tɛ. parce que n'i y'a jateminɛ senu ye direction de ye a bɛ kaba la an ka siyɔrɔ ninnu bɛ yɔrɔ caman n y'a fɔ dɔ bɛ kulu sanfɛ dɔ bɛ Katibugu dɔ bɛ Pongé kulu sanfɛ. ok donc an nana hakilina min sɔrɔ parce que fɛn caman bɛ yen a bɛ kɛ anw kɔ donc an nana senu bolofara dɔw fana dilan sisan k'olu sigi an ka fɛnw résidence bɛ yɔrɔ min na ka bolofaraw sigi walasa an ka kɛ yen 24 heures sur 24 fɛn fɛn bɛ kɛ an ka se k'an ɲɛ jɔ a la parce que a gɛlɛyantan tɛ u b'a ekɔlidenw IM mɔgɔw u b'a a ɲini k'u sen don a la hali tuma dɔ la n'u b'a fɔ k'olu sen b'a dɔn u b'a ɲini k'u sen don a la bon n'anw fana bɛ yen sisan tuma bɛɛ je crois k'an fana ɲɛ b'a la. aw bɛna ɲɔgɔn faamu a la. voilà. ne bɛ fɛ o yɔrɔ in logement in kun kan n'i y'a jateminɛ hali ni aw y'a ka liste bɔ an ka ɲini dɔ fana y'a jira n na k'a fɔ IM mɔgɔw bɛ na ka na mɔgɔ wɛrɛw don aw ka mɔgɔ ninnu kan chambre mɔgɔ bɛ dépasser fo k'a dama tɛmɛ yalima aw bɛ k'o jateminɛ wa. an bɛ k'o jateminɛ o bɛɛ ye baara in gɛlɛya dɔw ye an ye fɛn caman ye baara in kɔnɔ mais don o don an mana min ye an b'a essayer k'o dilan
non y'o de fɔ n'an ye mɔgɔw sigi kuma dɔ la a bɛ taa kɛ senu ka mɔgɔw sigilen IAM olu bɛ labɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ don olu nɔ la ou bien ni mɔgɔ 10 de kan ka sigi yan so kelen kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛna la don olu fɛ tugun ka fara kan ka sɔrɔ nin bɛɛ laɲini ye mun ye an y'o de fɔ IAM don o mɔgɔ wɛrɛ don o anw ka baara de y'anw ka baara ye anw de b'an ka baara kɛ a ma nɔgɔn mun na parce que n bɔra k'a fɔ aw ye n ko senu bɛ baara kɛ a tɛ tɛmɛ san 20 ɲɔgɔnna kan depuis 2000 ɲɔgɔnnaw IAM ninnu bɛ yen kabini 90 parce que wagati nana kɛ f'an k'o ɲɛfɔ wagati kɛra tuma min na senu tɛ yen foyi tɛ yen IAM de tun bɛ sen bɛ nin fɛn ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ senu nalen sigi tuma min na sisan a nana ɲini ka a minɛ olu la a ka di senu ma parce que senu ka baara don IAM ka baara tɛ soko fɛn IAM ka baara tɛ parking ko IAM nana mais est-ce que senu ye parking ko b'aw ka bolo kan parking ko bɛɛ t'anw ka bolo kan fɔlɔ mais an ka ɲɛmɔgɔw y'a laɲini a bɛɛ ka kan ka bolo kan parce que anw de ka baara don o parking ko n'o fɛn min bɛɛ filɛ a nana kɛ wariko ni fɛn ka sɔrɔ a ma dabɔ wariko kama o a dabɔra mun kama ni mɔgɔw nana kalan na u bɛn'u ka moto jɔyɔrɔ de la moto ninnu ka se ka lakana yan'u ka tila u ka kalan na ça veut dire que ni senu y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fu ye ni senu y'a sɔrɔ a bɛ se ka k'a ye a kɔni bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ san kan ka tɛmɛ 20 kan wa ka tɛmɛ o kan mais n ye min fɔ parking bɛ kɛ ekɔlidenw ye ni jamana tɛ se k'a bɛɛ ta ni min ɲinina ekɔlidenw fɛ o kɛra 20 o kɛra 10 ye wa o kɛra 5 o kɛra dɔrɔmɛ dɔrɔn n'u y'o di o fana de bɛ tila ka don parking ninnu na tugun k'a labɛn walasa k'a tɔ ɲɛ ka d'u ma n'o tɛ jamana ka hakilina tɛ parking ko la wariko yɛrɛ ok Yakuba directeur an y'a ye covid kun juguyara wagati dɔ la aw kun ye internat ninnu bɛɛ ekɔlidenw k'u ka internat ninnu bila n b'a fɛ ka dɔn an bɛ wagati min na bi internat in a dayɛlɛlen don ekɔlidenw ye sisan wa ou bien toujours a fermelen don ekɔlidenw la ayiwa an y'a dayɛlɛnni daminɛ parce que munna covid kuma an y'a fɔ ko k'a datugu parce que aw bɔra k'a fɔ an ka internat a kun tɛ normes respecté i b'a sɔrɔ mɔgɔw sugusugulen b'a kɔnɔ dɔɔnin bana in dun a fɔra anw y'a yɛlɛma ka di n'a ye kelen minɛ n'i ka surun dɔ la a bɛ yɛlɛma fɔra ko mesure barrière o kɔrɔ an ka mabɔ ɲɔgɔn na donc ni moyen wɛrɛ tun t'anw bolo ka ekɔlidenw kisi an ko ye u tonnen bɛ ɲɔgɔn kan an y'a datugu comme kalan fana jɔra bɛɛ ka taa i parents fɛ yen yanni u ka segin yanni dɔ ka bɔ bana la sisan yanni u taara yanni u ka na an y'a ɲini jamana fɛ ka moyen dɔw fana ɲini walasa ka baara dɔw kɛ so ninnu na walasa k'a fɔ ma ko rénovation ka so ninnu labɛn i n'a fɔ yɔrɔ jumɛn ta Barilabugu kulu sanfɛ ani Pɔnze kulu sanfɛ o ni hali Katibugu an ye dɔɔnin dɔɔnin kɛ yen o bɛ dépend wari min dira an ma an y'o baaraw kɛ sisan o baaraw bon wari sɔrɔ kuma ni baara daminɛ kumaw ani kalan dayɛlɛn kuma donna ɲɔgɔn na dɔɔnin mais minnu b'a baara la an y'a ɲini u fɛ ka ko bɛɛ kɛ a ka teliya walasa ekɔlidenw bɛ se ka don donc an bɛ k'a kɛ yɔrɔ min mana ban an b'o dayɛlɛn o mɔgɔw ka don bi bi in na n'i taara sisan Pɔnze école de médecine na olu baara fan dɔw banna o y'a to ekɔlidenw na donna dɔɔnin dɔɔnin u donna an bɛ ka baara tɔ continuer mais directeur ekɔlidenw ka donni na choix la mɔgɔ minnu bɛ taa u y'a fɔ sa question posée fantandenw caman bɛ yen nɔ olu ko olu tɛ k'a sɔrɔ minnu bolo selen n'u kɔfɛ ou bien faamaw bɛ minnu ɲɛ k'olu de bɛ internat sɔrɔ directeur e bɛ se k'o kuma jaabi cogo di ne b'o kuma jaabi dɔrɔn ko tɛ tiɲɛ ne b'o fɔ n'o daluya bɛ mɔgɔ min bolo ne b'a fɔ o kana n'o daluya ye o de y'a to n y'a fɔ n ko ekɔlidenw ni kungo b'i la s'an ma n ye kuma kelen fɔ internat ninnu a tɛ bɛɛ bɔ a tɛ bɛɛ bɔ li joli yɛrɛ de b'a bolo total li jeli n'i ye Katibugu lajɛ sisan IPRD Katibugu bi bi in na peut-être li 1000 ani 500 ani dɔɔnin o bɛ yen mais n'i ye yen lajɛ ekɔliden min bɛ yen a ka ca peut-être ni 3000 ye donc i ma jate ye bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ wa n b'a fɔ fana o tɛ Mali dɔrɔn ye hali diɲɛ dugu la bɛɛ tɛ se ka internat sɔrɔ parce que a tɛ bɛɛ bɔ mais baara ye min ye an ka laɲini ye min ye mɔgɔ caman de k'a sɔrɔ n'i ye Barilabugu kulu sanfɛla lajɛ o fana ye o nombre kelen à peu près 1000 ani 500 ani 20 ani 40 o ɲɔgɔnnaw bon Kabala o ye 4000 ani 80 mɔgɔw commencera ka jigin wa mɔgɔw commencera ka jigin yen mais jiko ni kuranko kun kuma ka ca waati dɔ la a kuma kun ka ca caman b'a la mais halisa an b'a kan parce que baara dɔw bɛ ka kɛ hali Kabala sa fɛnɛ n bɛna to parce que Kabala n'i y'a lajɛ Kabala ye yɔrɔ 4 de ye ekɔlidenw bɛ se ka don yɔrɔ min kɔnɔ a yɔrɔ kelen o kelen li 1000 ani 20 o b'a yɔrɔ kelen kɔnɔ
mais yɔrɔ ninnu fɛn dɔw kan ka k'u la walasa u ka dafa an bɛ k'o baaraw kɛ dɔɔni dɔɔni donc bi in na an bɛ ka baara kɛ ni yɔrɔ 2 de ye yɔrɔ 2 tɔ in an bɛ ka o fana labɛn dɔɔni dɔɔni. I ye ɲɛfɔli minnu kɛ nin cogo na an ko yala ni chambre minnu filɛ nin ye est ce que a sow bi sara wa ani ni maa minnu ma se k'a sara est ce que u bɛ gɛn ka bɔ walima a bɛ kɛ cogo di. A sow bi sara n y'a fɔ a sɔngɔw ye tuma dɔ la 200 dɔw sɔngɔ ye 300 kabala o ye 600 ye kalo la donc a bɛ sara ekɔlidenw n'u bɛ don u ye papier dɔ de signer u ni senu cɛ walasa u bɛ don so kɔnɔ k'a to cogo min na u bɔtɔ fana an b'a lajɛ bon n'u bɛ don u bɛ cautionner dɔ fana bila walasa ni tiɲɛni min kɛra la u bɛ se ka segin mais ni nana jateminɛ musaka min bɛ ɲini u fɛ a la a man ca mais a bɛ ɲini aw fɛ a man ca wa walima ekɔlidenw yɛrɛ bɛ fɛ a fana man ca. ayiwa n'anw fɛ a man ca parce que n'i ye Mali ta k'an kɛrɛfɛ duguw ta Mali ka sɔngɔ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye Mali ka sɔngɔ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye an yɛrɛ n'an kɛrɛfɛ dugu mɔgɔw senu bɛ dugu minnu na n'an n'u ye baara kɛ u yɛrɛ bɛ kabakoya k'an bɛ se ka nin di cogo di nin sɔngɔ in na. Baasi tɛ. Voilà. Ok walasa an ka bɔ nin siyɔrɔko in na an y'a ye i ye Point G fɔ i ye Kabala fɔ i ye Katibugu fɔ ni ma fili fana kalansoba bɛ Segu est ce que internat bɛ yen nɔ walima a tɛ yen ani aw yɛrɛ ka labɛnw ye jumɛnw ye kalanko la walasa an ka bɔ siyɔrɔko in na. Ayiwa Segu an bɛ se k'a fɔ haminanba dɔ b'an na Segu n'o sera ka ɲɛnabɔ Segu o bi ɲɛ o ye internat ko ye Segu. sinon fɛn tɛ yen fɔlɔ. Fɛn tɛ yen fɔlɔ mais anw ye fɛn dɔ bila yen walasa ka ekɔlidenw lafiya. Cogo di. parce que an ye so dɔw ta location na ka ekɔlidenw don o kɔnɔ mais aw yɛrɛ b'a dɔn so min jɔra ekɔliden siyɔrɔ kama ani min jɔra fɛn wɛrɛ kama o tɛ kelen ye donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o sow ye o de y'a to an ka laɲini belebele dɔ y'o ye résidences ka se ka jɔ Segu walasa yen ekɔlidenw fana ka se ka don ekɔliden résidence kɔnɔ. Baasi tɛ. Ok directeur o bɛ kɛ sababu ye an bɛ don an ka baro sen 3nan kɔnɔ n'an y'an da se kalan a bɛ se k'a fɔ siyɔrɔko la a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ siyɔrɔko ninnu fana kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi dɔw yɛrɛ fɛ nafa a laɲini bɛ ɲini ka bɔ a cogo kɔnɔna na sabu lakanabaliya bɛ yen a kɛlen don ko ye bi na laɲiniw ye minnu ye olu tɛ k'a kɔnɔ o lakanabaliya ninnu yala senu ka kɛta ye jumɛn ye jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a ko la aw sɔnni b'a na k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ aw ka campus ninnu na kɔni. Lakanabaliya bɛ yen o ye fɛn min ye a ma daminɛ bi mais an bɛ don min na ko bi baara caman kɛra wa halisa baara caman bɛ ka kɛ walasa k'o lakanabaliya in ban senu kelen tɛ se senu kelen ka baara tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ekɔliko kɔnɔna la bi anw ni ekɔlibaw kuntigiw n'o ye recteur ye n'o ye directeur baw ye an bɛɛ kelen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma bi walasa ka ko in ban Sidibe ɲininkali in ka nɔgɔn n'i ko lakanabaliya bɛ yen a yɔrɔ ninnu na jɔn de bɛ ka lakanabaliya kɛ ekɔlidenw de don ekɔlidenw bɛɛ tɛ ekɔliden minnu fana n'a bɛ fɔ k'u bɛ AEM kɔnɔ olu de don kuma bɛɛ parce que n'a ko kɛra olu de bɛ yaala parce que n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ marifa mana ci a bɛ ci ekɔliden dɔw de la mais ekɔliden dɔw de fana bɛ marifa ci o de y'a to anw nana lajɛ sisan an ka ministère yɛrɛ kɔnɔna la hakilinaw bɛ ka ta walasa ka fu siri nin ko la anw ale ni force de sécurité an bɛɛ kelen bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan walasa ka fu siri nin ko la. Ok. N'i y'a jateminɛ ka directeur yɛrɛ ka kuma jateminɛ a bɛ n'a fɔ AEM de kɛlen don gɛlɛya yɛrɛ ye senu ka baara sira sɔrɔli la yalima aw ka sigi ni sisan cɛ aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa o ko in bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ a la. Ayiwa n y'o de fɔ baara kɛra cogo o cogo mɔgɔ minnu n t'a dɔn n bɛna fɔ mɔgɔ minnu b'a a kɛbagaw ni baara ta cogo o cogo gɛlɛya tɛ b'a kɔnɔ n'i ko AEM u sen bɛ gɛlɛya caman na u yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ dɔw b'a la olu ka laɲini t'a ye mais mɔgɔ caman de b'a la olu ka laɲini don fo fana ka fɔ o ka dɔn an ka baara taabolo la mɔgɔ minnu b'a la n'olu ka taabolo ma u bɛ gɛlɛya caman s'anw ma aw ye insécurité ko fɔ sisan anw taara siyɔrɔw f'u ye an ye maramafɛn caman de sɔrɔ yen o maramafɛnw siyɔrɔ jumɛnw Balabugu kulu sanfɛ ok an ni polisiw taara an ye chambre lajɛ tuma dɔ la chambre minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu dilen don AEM mɔgɔw ma an ye maramafɛn caman de bɔ a kɔnɔ. maintenant senu de b'o di wa ou bien olu b'u yɛrɛ ta de est ce que chambre kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ AEM tɔgɔ la.
chambre kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ IAM tɔgɔ la parce que n y'o de fɔ a ye n ko yanni senu yɛrɛ ka sigi fɔlɔ yɔrɔ ninnu tun bɛ IAM ka mara la senu nalen sigi sisan a fɔra ko k'a segin senu ma parce que senu ka baara don o seginni hokumu kɔnɔna la papier min kɛra senu ni IAM cɛ a fɔra ko ka place dɔ di IAM mɔgɔw ma olu bɛ si o kɔnɔ o yɔrɔ ninnu kɔnɔ an ka sɛgɛsɛgɛli selen ninnu ma an bɔra ni maramafɛn caman ye an bɔra ni fɛn wɛrɛw caman ye minnu man k'u yɛrɛ sɔrɔ yen o de y'a to an ko sisan baara kan ka kɛ cogo dɔ la walasa ekɔliden minnu bɛ yen IAM ko tɛ fɛn ko tɛ ekɔliden ye ekɔliden de ye ekɔliden fɛn fɛn bɛ yen i ka se ka lakana donc anw ni force de sécurité tɛgɛ bɛ ka di ɲɔgɔn ma walasa mɔgɔ mɔgɔ n'i sɔrɔla fɛn na i ni ɲangini min ka kan o bɛ da i kan hali sisan ko laban minnu kɛra minɛliw bɛ sen na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na IGTA ok Yakuba directeur mɔgɔw maliyɛnw dabali bɛ ban mun na chaque fois kulu sanfɛla na surtout mɔgɔw marifa bɛ ci ekɔlidenw la u bɛ marifa ci ɲɔgɔn na soit bɛ bise kɛ ka ɲɔgɔn tigɛ aw dun gestion b'aw bolo ni wagati in na wagati bɛɛ don dɔ kɛra laban in na a dun c'est sûr que a bɛ sɔn ka kɛ encore aw yɛrɛ bolo solution yɛrɛ ye mun ye pour que ka nin ko in dabila kulu sanfɛla ninnu na alors Dunbiya y'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mais an bɛ dugawu kɛ ninnu ka k'a siɲɛ labanw ye n y'o de f'i ye n'i ye kulu sanfɛla daminɛ lajɛ senu bɛ yen recteurs bɛ yen directeur wɛrɛw bɛ yen parce que nin ko in tɛ ɲɛ fɔ bɛɛ bolo de ka di ɲɔgɔn ma wa bi bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o la an bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ an ni force de sécurité an bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ fɛɛrɛ bakurubaw ye mun ye ka jantoli kɛ a bɛ fɔ ko prévention an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ renseignement de ɲini a san kulu sanfɛ walasa minnu bɛ labɛnni juguw la yan'u ka se k'u ka fɛnw waleya k'u kunbɛn ni o ma se ka kunbɛn fɛnɛ a bɛ waleya tuma min na ani force de sécurité ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bolo bɛ k'a la an ka se k'u bɛɛ minɛ n'i minɛra i ni min ka kan o bɛ k'i la i ni min ka kan parce que i bɛ bila sariya ka bolo kan ni o dɔrɔn fɛnɛ tɛ i ka kalanko fɛnɛ an bɛ fu sira la parce que n'i y'a ye e bɛ taa ni marifa ye kulu sanfɛ e bɛ taa ni bese e mana kalan kama an bɛ mɔgɔw fɛ kulu sanfɛ minnu bɛ fɛ ka na kalan kɛ mais directeur y'a dɔw ye olu tɛ ekɔlidenw yɛrɛ ye u bɛ IAM mɔgɔw fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di u tɛ ekɔliden mais u logelen don internat ninnu na yen wa ni mankan ninnu kɛra i b'a sɔrɔ bese ni fɛn b'u bolo ekɔlidenw yɛrɛ o tɛ n y'o de fɔ anw senu ka côté la anw tɛ mɔgɔ don an ka so kɔnɔ min tɛ ekɔliden ye an t'o kɛ mais n bɔra k'a fɔ aw ye sisan n ko bɛnkan min tun bɛ yen n tɛna fɔ senu yɛrɛ dɛ jamana yɛrɛ ni IAM cɛ walasa ka to ka comité IAM ninnu ka so d'u ma o ye bɛnkan ye min ko ka kan ka lajɛ ne ɲɛna sisan hakilina dɔw o bɛ sen na halisa o bɛ sen na hakilinaw bɛ ka taa jamana kɔnɔ sisan min bɛna kɛ IAM ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'a bɛ kalanko bisi basa f'u ka siri u la. ouais mais directeur o n'a ta bɛɛ est ce que IAM fana jɔda tɛ u la parce que jɛkulu don a ka ye n'u ka sariyaw y'a jira k'a fɔ ko ka ekɔlidenw ka hakɛw fana ni ka o kɔkɔrɔma don est ce que ni dangarila o fana nin cogo in na a tɛna kɛ administration fana mana fɛn o fɛn kɛ a ɲuman fara juguman kan maa tɛ sɔrɔ min bɛ kuma wa. ayiwa dan tɛna kari IAM na ni n ko IAM tɔgɔ in yɛrɛ o de y'a to n tɛ fɛ k'a tɔgɔ don a la tan k'a fɔ ko ekɔlidenw ka jɛkulu sɔrɔ ko o jɛkulu ka se k'u ka hakɛw ɲini k'u ka hakɛw lafasa gɛlɛya minnu b'o la k'o fɔ o ye ko ɲuman de ye mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ min b'a fɔ k'i t'o fɛ mais n'a taara fɔ ko jɛkulu yɛrɛ bɛ ka kɛ sisan o de bɛ ka kɔlɔlɔ se ekɔlidenw ma y'a dɔn o fana kan ka lajɛ dɛ parce que fɛn in bɛɛ kun ye ekɔliden ko de ye. mais n'i y'a jateminɛ ni ko bɛ sen na a ka ca a mɛnna ni est ce que minnu bɛ minɛ a la ka kɔrɔ fɛn tɛ ka k'o la o de tɛ k'a ko mɛn sen na wa. o b'a la ko caman b'a la Kulubali o de y'a to n y'a fɔ sisan min bɛ anw yɛrɛ nisɔndiya senu mun b'anw nisɔndiya ko in bɛ cogo min na sisan a bɛ ko jamana bɛɛ nana faamu an kɔni ka jate la bɛɛ bɛ ka bɔ a kalama o misaliya ye min aw filɛ k'an wele an ka kuma fɔ fɔlɔ nin tun tɛ kɛ o n'a kuma fɔra ni jamanaden bɛɛ bolo dira ɲɔgɔn ma ne ɲɛna nin bɛɛ bi ban n'i y'a mɛn i minɛra la i bilara o kɔrɔ dɔ de bɛ k'i kɔkɔrɔma don ni mɔgɔ tɛ k'i kɔkɔrɔma don a la dun yɔrɔ bɛ ban dɛ. ok directeur mais hali ni peut-être ni n b'a fɔ n'o ɲininkali misaliya ni IAM a maa dɔw jateminɛ maa bɛ se k'a fɔ dɔw bɛ mɛn yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a bɛ ɲini ka kɛ fonction yɛrɛ ye dɔw bɛ yen o jɛlen don maa caman y'o seere ye bi mais est ce que o défaut bɛ IAM yɛrɛ la walima kalandenw na tuguni est ce que quelque part o tɛ i n'a fɔ maa ɲɛmɔgɔw n'o ye kalanko ɲɛnabɔbagaw ye minnu bɛ papiyew di aw ma olu kunkanko la bi. ayiwa min don an ka jate ye an bɛ k'a fɔ IAM jɛkulu de don a fɔ ma ko association sɛbɛnw de bɛ yen sɛbɛn minnu y'u sigi est ce que o sɛbɛnw
est-ce que o sariyaw bɛ kala bato ou bien fiɲɛ b'o sɛbɛnw yɛrɛ la ne ɲɛna jamana ka miiri bɛna se nin bɛɛ ma n'a ma ɲɛ jɛkulu bɛ sigi ko ekɔlidenw tɔgɔ la jɛkulu ka sigi walasa min bɛ se ka ekɔlidenw dɛmɛ min bɛ ekɔlidenw dɛmɛ o bɛ fɛnɛ sɔrɔ jɛkulu sigicogo fɛ o ni a sigira ni gafe minnu ye olu bɛɛ ka lajɛ siɲɛ wɛrɛ walasa Mali ka bɔ nin fɛn in na parce que ni ne ma fili ni y'an kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn lajɛ fagali minnu bɛ kɛ an ka ekɔlidenw ni fɛnw fɛ ne bɛ mɛn ne t'a mɛn yɔrɔ si voilà Yakuba Janjo Masa ye question dɔ posé directeur m'a dɔn i tɛmɛna kuma in kɛrɛfɛ ekɔliden caman bɛ yen nɔ u b'a dab'a kama yɛrɛ u tɛ sɔn ka passer a dɔw u b'a fɔ k'a kɛra olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ ye AEM ko in kosɔn est-ce que quelque part ekɔlisoba minnu bɛ yen nɔ kalankaramɔgɔw yɛrɛ tɛ direction ba minnu b'u ka ekɔli ninnu na est-ce que olu nɔ tɛ ko la ayiwa an tɛ se k'a fɔ k'u nɔ bɛ ko la directement parce que ekɔli ninnu fana filɛ sariya de b'a la hali o mun filɛ sariyaw de b'a la n'i y'a mɛn i b'i ban ka bɔ ekɔli la i bɛ to yen a bɛ sɔrɔ i b'i yɛrɛ la to yen ni daluya dɔw ye ne ɲɛna o de y'a to n y'a fɔ sariya minnu bɛ baarakɛyɔrɔw la n'o sariyaw labatora nin caman bɛ ban o de y'a to an bɛɛ kan k'an yɛrɛ lajɛ ne m'a fɔ n ko fiɲɛ dɔ tɛ sɔrɔ Senu kɔnɔ n m'a fɔ fiɲɛ dɔ tɛ sɔrɔ ekɔlisobaw kɔnɔ n m'a fɔ fiɲɛ dɔ an bɛɛ de b'an yɛrɛ lajɛ mun de b'a to ekɔliden bɛ mɛn ekɔli la k'a tɛ bɔ misaliya la crise scolaire la peut-être san 6 la k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ Mali sɛbɛnfuraw bɛ wo dɔw don la k'olu wo girin walasa n'i nana i ka kalan kama ni san 3 kalan don i b'o kɛ ni san 3 kɔfɛ ni fitinin min bɛ se ka di mais san 3 kɔnɔ i b'a sɔrɔ peut-être sariya b'i bolo ka san 6 kɛ misaliya la minnu bɛ première deuxième année troisième année o fana bɛ redoubler o de fana bɛɛ kan ka dabila parce que kalan ye kalan i nana dɔnniya ɲini na i bɛ dɔnniya ɲini mais san kelen na n'i ma se ka passer yɔrɔ i gɛn man di sariya la maintenant sariya bɛ yen Sidibe sariya bɛ yen mɔgɔ n'i taara ekɔli fɛn fɛn ta comme ne tɛ ekɔli karamɔgɔ ye n'i ye ekɔli fɛn fɛn ta sariyaw b'a la ni i redoublera ɲinan a bɛ se ka segin a kan i bɛ segin a kan daluya min na o bɛ yen n'o daluyaw ma dafa fana i kan ka gɛn n'i kan ka gɛn i bɛ gɛn n'i gɛnna fana i man ka ye ekɔli la yen tuguni ɲininkali dɔ bɛ ne bolo o tɛ nin si cadre kɔnɔna na o ye an b'a jateminɛ Senu kariw mɔgɔw ka déplacement ninnu dɔw la an b'a ye Senu kariw bɛ utiliser a la a dɔw ti ekɔliden ka mouvement ye yalima o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na monsieur le directeur n'i y'a jateminɛ Senu n y'a fɔ an bɛ ekɔlidenw ta ka b'u siyɔrɔw la ka taa kilasi kɔnɔ tuma dɔw la ekɔlidenw yɛrɛ u bɛ taa a fɔ min ma ko sortie pédagogique n'o fana organisera Senu bɛ carte di a bɛ se ka kɛ baara dɔw bɛ kɛ jamana kɔnɔ ekɔliden baara tɛ directement mais ani ekɔliden baaraw bɛ taa ɲɔgɔn na seko ni dɔnko siraw fɛ n'olu mɔgɔw fana nana Senu ma kariw bɛ se ka bila walasa ka se k'o baaraw kɛ mais o la Senu bɛ musaka dɔ minɛ o la dɛ Senu a bɛ dépend mɔgɔ sugu minnu don a bɛ dépend mɔgɔ sugu minnu don mais fɛn ye critère yɛrɛ ye min ye fɔlɔ ni Senu kari bɛ taa fɛn dɔ la a ka kɛ fɛn dɔ ye min ni ekɔlidenya min ni denmisɛnninya bɛ taa fɛn fɛn bɛ denmisɛnninya bɔ ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ ekɔlidenya lafasa a bɛ se ka don olu la n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fara a kan fana hali a bɛ se ka Senu kariw hali dugu wɛrɛw la parce que an ka yan ekɔlidenw ni dugu wɛrɛ ekɔlidenw bɛ fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana wɛrɛw min ni Mali tɛ kelen ye kariw bɛ t'o fana na directeur mun ye kariko ninnu ye toujours parce que mɔgɔ caman ma faamuyali sɔrɔ a la kama sɔrɔ wagati dɔ kɛra kariko ninnu kuma cayara kosɛbɛ ko caman kun tiɲɛna ko fo ekɔlidenw yɛrɛ kun tɛ kari sɔrɔ mun de kun donna kariko ninnu na directeur kari ye bolifɛnw de ye mobiliw de don minnu caman bɛ Senu bolo u caman si ka kɔrɔ kosɛbɛ o de y'a to an ka hakilina dɔw yɛrɛ ye sisan ka kari ninnu kurakuraya dɔɔni dɔɔni n'a y'a kɔlɔsi an fɛ san tɛmɛnen ninnu na san o san an b'a essayer ka dɔɔni san parce que wari min fana b'an bolo u tɛ se ka kari caman san donc kari ninnu caman kɔrɔla mais o n'a ta o ta Senu b'a débrouiller cogo bɛɛ kuma bɛɛ walasa ekɔlidenw ka tali o ka se ka basigi directeur walasa ka bɔ baro kɔnɔna na bi n'a fɔra ko Senu ka projet baw a bɛ se k'a fɔ aw ka perspective aw ka laɲini baw ŋaniya jumɛn b'aw de kɔnɔ bi minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ aw ye ŋaniya ta o ko la aw jigi b'a la minnu bɛna kɛ sababu ye ka lafiya la nati kalandenw ka kalanko la ayiwa an ka laɲini baw o ye aw yɛrɛ a yera kungow kɔnɔ o tun ye bourse saracogo kow ye parce que gɛlɛyaw tun b'o la fɔlɔ dɔw b'a fɔ n y'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ n m'a sɔrɔ dɔw b'a faamu an ka baara fanba tun ɲɛsinnen b'o ko ma
walasa k'o ko nɔgɔya kosɛbɛ n y'a ye dɔɔnin kɛra o la halisa an b'o ko kan laɲini belebele filanan ye min ye o ye siyɔrɔ ko in ye an bɔra ka Segu fɔ sisan siyɔrɔ tɛ ekɔlidenw bolo Segu n'a ma bɔ an ye so minnu ye donc an ka laɲini belebele dɔ ye min ye ka siyɔrɔ dɔ sɔrɔ Segu min bɛ se ka Segu ekɔlidenw bɛɛ ta o ye laɲini dɔ ye laɲini fana ye min ye toujours ka an ka siyɔrɔ ninnu fana na sariya minnu kan ka bato ekɔlidenw fɛ a bɛ di minnu ma u ka se k'o bato an b'o baara fana kan kosɛbɛ o de y'a to an ye bolofaraw fana sigi sisan ekɔlibaw kɛrɛfɛ walasa ka siyɔrɔ ninnu kɔlɔsi kosɛbɛ an bɛ baara dɔ fana na i n'a fɔ Kabala min filɛ yɔrɔ belebele don an bɛ jamana fɔ hakilina na kosɛbɛ mais Kabala fɛnmisɛnninw b'a jɛ halisa an b'olu baaraw la walasa siyɔrɔ ninnu u ka se ka dafa an ka se ka siyɔrɔ 4 ninnu an ka se k'a bɛɛ la baara donc o ni an ka laɲini dɔ fana ye min ye a da sera a ma mobili kɔrɔ minnu b'an bolo ka se k'u dɔw la kurakuraya walasa mobili kɔrɔ dépense ka bon a kɔlɔlɔ ka bon donc olu ye laɲini kelen kelenw ye an bɛ ka a essayer ka baara kɛ min fɛ ok mais minnu bɛ yen ne ka baarakɛyɔrɔ la i n'a fɔ bi ni u yɛrɛla peut-être walima ko dɔw kɛl'u la sariya sɔsɔ la senu yɛrɛ baarakɛlaw dɔw la est ce que ɲangini labɛn bɛ olu kama i n'a fɔ peut-être ekɔliden ko dɔ jama ko dɔ a bɛ se ka kɛ dɔw b'a laɲini u ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ u bɛ se ka don hakilina ta ka surafɛn ɲini k'o di u n'a ɲɔgɔnnaw est ce que aw kɛlen don ka précaution ta min bɛ dansigi olu la i n'a fɔ aw yɛrɛ ka personnel fɛ Sidibe o talen don parce que n y'a fɔ cogo min na n'i ye senu sigicogo lajɛ senu baara o baara kuntigi b'a la o fana jukɔrɔ kuntigiw bɛ yen an ka lajɛli dɔ y'o ye an yɛrɛ mun filɛ an y'o de fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a dɔn ko baara dɔ kɛra senu na o kɛra o ye o kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye ni dekun sɔrɔ ni dekun sɔrɔ o daluya kɛl'i bolo se senu kɔnɔ se ne yɛrɛ ma donc k'a f'i ye senu kɔnɔna baarakɛlaw c'est b'u ka ɲ'o f'i ye kuma daminɛ la an bɛ yen ekɔlidenw de kama an ka laɲini ye k'u lafiya an ka laɲini tɛ senu tɔɔrɔ ka se ekɔliden ma donc ni fiɲɛ fɛn fɛn sera senu baara la ko o bɔra senu mɔgɔ la a ye san ma a k'a fɔ an ɲɛna ok ni min bɔra o la o yɛrɛ b'o ye kumakuncɛ kuma colonel major Usman Danbele ayiwa kumakuncɛ k'aw fo a diyara an ye k'aw fo k'aw barikada a ka hakilina na a diyara an ye a y'an wele walasa an ka se ka na mɔgɔw lafaamu fɛn dɔw la o diyara an ye n'Ala sɔnna ka foli bila an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ma senu baarakɛlaw ka foli bila an ka ministère mɔgɔw ma an ka ministre ka foli bila ekɔlidenw yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ ma k'a fɔ ekɔlidenw ye k'a fɔ ekɔliden karamɔgɔw ye k'a fɔ ekɔliden parents ye an bɛ yan olu de kama an ka baaraw adamaden baara don ni fiɲɛ sɔrɔla minnu na an bɛ yafa deli o la mais an bɛ yan bɛɛ kama ni mɔgɔ min mɔgɔ kɛra n na i bɛ se yen ni Ala sɔnna an b'an jɔyɔrɔ fa n'Ala sɔnna k'i fo Yusu ka foli d'i ma Yakuba ka foli fana d'i ma maliden ka ca kosɛbɛ sango minnu n'olu bɛ ka waatiw ta ka jɛmukan in lajɛ n'o ye forobabaro ye an b'a hakili jigin k'a fɔ an ka bi maa welelen tun ye colonel major Usman Danbele ale k'a dɔn cakɛdaba min filɛ nin ye an ka jamana sanfɛ kalandenw kun kan k'o kibaruya ɲɛnabɔli i k'a dɔn o ko ɲɛnabɔ o ma ɲɛmaa ye a ye an b'a fɔ kosɛbɛ min n'u bɛ k'a fɔ ni k'a dɔn faamu caman sɔrɔ la fɔlenw kɔnɔna na laɲiniw fana la kumaba da donna ninnu bɛɛ lajɛlen la an b'i k'a dɔn k'a fɔ jɛmukan in lajɛbaaba dɔw fo i k'a dɔn Klinik Nur Adama Dunbiya madame Dunbiya Fatumata an'u ka musokɔrɔba fɔ y'a fɔ Senu ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Kitakaw madame Yakuni jɛmukan tɛ tɛmɛ a fana kan b'a fo k'a fɔ n'Ala ma basi kɛ don n'a nataw la an b'i k'a dɔn maa wɛrɛ bisimila jɛmukan kan n'o ye forobabaro ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ cakɛdaba minnu b'an ka jamana kunkanko la an k'a ɲini k'u dɔn ani i k'a dɔn an ka kɛ sababu ye walasa jamana an bɛ se k'a dɛmɛ a ka se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Ala ka su hɛrɛ